क्या हाल है? और बेगमा सब ठीक ठाक? हाँ, ठीक नहीं है? कह रहा हूँ ठीक रहो मैं তোর জিন্দগিটা কদি এই সমকার বুড়ে খাবো। হ্যাঁ, এতদিন তো ঘরত বাহাতে যাই, তো জিন্দিরা ঠিক রবে তোর? কদি মুখ তোমা কদি মেলা ঘর যা পড়েছে এতদিন দেখবি কই কাম ধান্দা কিছু নাই। মোবাইলটা চলে আসে, মোটরসাইকেলে ভৌমুখ করা আনবে আসে, যেগুলো पैसे গোটা তো খতম করে দিল, খাই দেয় উড়াই দিল। আর কি করে আছে ক? বাইরে ভিটা বেয়ান বেশি খাবো? তোর বাইরে झुमनान बेचो खा जाए एक खड़ा तो बेची दी हो पाए मुख लग मेरे बहन बेचा सास नहीं होता, लेकिन खेती बागन बेची दी हो पाए लग जाए एक दिन देखो बुढ़े सीते। हाँ घर गए एरकम करबो घर যাই बारस कुछ काम धंधा कर दिया कमाई ले तब जा घर ছেড়ে কি কইস গিয়ে তো একদম ঘর লাগে গিয়ে একদম কোসকে না তুই লোকটা। হ্যাঁ